दर्शक बंधु आसन से राजा आज्ञा ठारू आरंभ करमा। तो नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। आपन परिचय दे दियन आज्ञा। आज्ञा मो गाँ होचे बुढ़ीपदर डिस्ट्रिक्ट बलांगीर आज्ञा हमर ब्लॉक होचे बंगमुंडा आज्ञा ग्राम पंचायत झरियाल। आपन ना आज्ञा मोर ना होचे निधि चंडी आज्ञा। बहुत सुंदर आज्ञा बहुत सुंदर करे हमर दर्शक बंधु मान का आपन को परिचय दिछन। तो ई नाटटा आपन करबाटा केते दिन खन आनला ना एटा प्रथम मंच रे आपन नाट करछन। आज्ञा हमें नाट करूथलो आगो काल से जेते बेले गैस जमाना थिला आज्ञा सेत समय रे मुई किचक पाट रे विराट नाट रे किचक पाट रे अभिनय करूथली छाड़ी करी हमके 20 वर्ष खणे हला। तापर एटा हम गाँ रे गुटे मैनेजर उपस्थित हले आज्ञा आरो सुमंत गुरु मते ई राजा अभिनय रे सिलेक्ट करी से शिखाले आज्ञा आरो मुई राजा अभिनय करूची। तो आगले नाटटा भल लागुला ना एबर नाटटा भल लागुचे प्राय। आज्ञा एबे तो नुआ नुआ जमाना नुआ नुआ कथा आमे जेते बेले आगे करूथिलो सेत समय रे बिना टेज रे करूथिलो माटी रे नाची करी दिसन तो टेज फेज बनी करे सबु लाइट फाइट अनेक कथा आगर जमाना रे आमे गैस रे करूथिलो आज्ञा। तो ना हमर दर्शक बंधु मान के आपन तो बहुत दिनर पुराना कलाकार आज्ञा तो वर्तमान टा गैस रे जेंटा नाट होतिला भूमि रे नाचुथिले एबे वर्तमान स्टेज रे नाचुछन एबे जेंटा डिजिटल लाइट सिस्टम बना हला आज्ञा सेना अभिनय करछन आज्ञा एबर आगले आपन नाल टामाकोड रे बाजुथिला एबे पेड ऑर्गन जेंटा के माने अनेक परिवर्तन हो जाय सर जी। आग तो ढोलक गुटे ही जे थिले सब किछि होतला। तो एबर गीत टे कहि देन हमर महाराज रो गीत के आपन कहि देन। आज्ञा स्नेह शांत अंतरे मधुगढ़ राजन आनंद मनरे प्रजांकु से करे पालन स्नेह शांत अंतरे मधुगढ़ राजन आनंद मनरे प्रजांकु से करे पालन। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला आज्ञा जेहेतु आपण ई बयस रे भी जेन आपण हमर एबे भी नाट करछन आरे आपण केते खुशी होछन। आज्ञा बहुत खुशी आज्ञा आमे जीवन रे भाभी नहीं थी जे फिर आमे गुटे नाट रे अभिनय करमु बोली करी आज्ञा आज्ञा जेते जेते बेले आमे हमके सुमंत गुरु डाकले आर निजे कहले तमे राजा पाट रे अभिनय करो बोली कहले आज्ञा आ से मने सिखाले नाट्य गुरु को आशीर्वाद रू। धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला जेहेतु आपण एंती कला के विख्यात करन आज्ञा हमर जेन की बलांगीर रे वर्तमान एबे एबे ई नाट के भल पाइबा के दीजन आ नाट भी निजे करूछन बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे आज्ञा तो एंती नाट आउ भी अनेक हो आ आके बढ़ावन आज्ञा सेदिले आपण अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा। धन्यवाद। दर्शक बंधु नाट रे जेन की माने रानी अभिनय करछन जेन की खलनायिका आओ तांकर ठारो दीप जानमा तांकर परिचय जानमा से आज्ञा केते दिन धरी नाट करूछन आओ ए बलांगीर डिस्ट्रिक्ट जेन की बंगमुड़ा ब्लॉक रे तांकर नाटटा केते दिन हला करूछन से विषय किछि जानमा। नमस्कार आज्ञा। आज्ञा नमस्कार। आपनकर परिचय दे दिन। मोर परिचय आज्ञा नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट कोमना ब्लॉक बिरुनपदर गाँव रो मोर ना होचे थयमणि पटेल आज्ञा। तो नाट करवाटा आपण केते दिन हला वर्तमान मते नाट्य जगत के आसबाटा आज्ञा मोर 5 वर्ष ही गला ना 5 वर्ष हला आज्ञा। तो प्रथम करी आपण केन भूमिका रे अभिनय करथिले। प्रथम करी बेले गाँ रे का मैं हिरोइन भूमिका रे 3 वर्ष कली 3 वर्ष गला परे तापरे रानी अभिनय के आसली आ से दिन ठारो रानी अभिनय के करूचे। अच्छा आपण हमर नवापड़ा जिला आज्ञा तो इने केनता आसले हमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के जेन कि हमर सुमंत गुरु ताकर खातारे का आगर का करी आसुतिले तो से माने गोटे खाता देछे आसो एनके गोटे कर्म बेला आरो से माने एका जोगाजोग कला के मैं आसली एटा आगे करूथिले ना एटा इ नाट रे एबे करछन सुमंत गुरु नहीं सुमंत गुरु रो आगे भी करथिले जेनटा मोर रघुपाली टीम रे आज्ञा सेने रानी भूमिका अभिनय हाँ सेने भी रानी भूमिका रे अभिनय करथिले 2 वर्ष तापरे इने के डाकी जन इटारो। तो
बहुत खुशी लगला आज्ञा जा हो नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट भी आसिक जेन आम बलांगीर डिस्ट्रिक्ट आप नाट अभिनय करवा जेन गोटे जारी रखीछन संघर्ष रखीछन तो गोटे कथा डायलॉग गोटे सुंदरटा कहन कि आपण तो खलनायिका देखन मुई एटा बहक एटा बाहर करूचे से समय सीनटा हई कि रे अलक्षणी कौन तू मते चिन्हिनु अरे तू कौन स्वप्न देखुथिलु ए राजवंश रे महारानी हेबा पई अरे ए कादम्बिनीटा बंची थाउ थाउ केबे मध्य संभव हेबाको दबनी काहीकि ना नाटा मोर होची कादम्बिनी एमिति षडयंत्रटा रचिबि जे तू मध्य जानी पारिबुनी बहुत सुंदर लगला आज्ञा ये डायलॉगटा आपणकर अच्छे तो गोटे कथा आज्ञा आपण खाली बेटा रानी माने रजा रानी एक नायिका आपण अभिनय करछन इनर गीत गुता अछि कि पदे हाँ गीत उठे एंट्री गीत उठे आज्ञा आज्ञा टिके सुने आज्ञा रूपसी मानसी मुकादम्बिनी रूपसी मानसी मुकादम्बिनी राजा विक्रमंकर कुलघारणी राजा विक्रमंकर कुलघारणी रूपवती गुणावती कामिनी रूपवती गुणावती कामिनी राजा विक्रमंकर कुलघारणी राजा विक्रमंकर कुलघारणी बहुत सुंदर लगला आज्ञा बहुत धन्यवाद आपण के नाट कर केते खुशी लागुचे बहुत खुशी लगुचे आज्ञा क्या करी बेले देखन मु गोटे नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो आज के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के आसिक मुझे परफॉर्मेंस करूचे दर्शक रो जहाँ भी किसी मन के किणी पारुचे सेति लागि आज मुझे बहुत गर्व आपण इने परमानेंट रहबे ना टिके किसी नहीं आज्ञा परमानेंट रो तो कथा कहि नहीं पारे वर्तमान खाली एटा ओपनिंग लागि आसी बहुत सुंदर करी देखो दर्शक बंधु मान के आपण रोल भी बहुत भल अच्छे तो बहुत धन्यवाद आज्ञा जेहेतु आम माँ ठाकुर यूट्यूब चैनल रे आपण जेन बहुमूल्य मतामत दिले ई नाट करवा भितर से आपन अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार हाँ दर्शक बंधु आमर पाखे जेन के डांस करसन जेन के नायिका से डांस करसन माने सखी भूमिका अभिनय करसन दासी जेनटा बोलसन तो तांकर विषय जानवा तो यहाँ आमर मित है आमर मित अभिनय करसन तांकर परिचय जानवा नमस्कार नमस्कार मिता तमर ना टे कह मित मोर ना होचे अनंत सबर मोर गाँव होचे बड़ बसुल ब्लॉक धर्मगढ़ मो नाम होचे पूर्णचंद्र नायक मो गाँव होचे महंगा सिनापल्ली ब्लॉक सिनापल्ली थाना आपण केन अभिनय करबा लागि ई वर्ष एग्रीमेंट करछुमित ए वर्ष मखन रे मखंड रे हाँ आ ने जेन आज बुढ़ी पद रहछन एटा खाली भड़ा आसचु मखन तो एग्रीमेंट कराइछे एटा गुरुर पुराण बोले के आसीचु गुरु डाकला के हाँ गोटे गुरु ना किनी हाँ ए बहिर ना जानसन के टिके हाँ ए बहिर ना जेन ना ना जाने नहीं जाने मिता अच्छा तमे केने करछो केने परमानेंट मैं करछि महकन रे करछि एग्रीमेंट करछि रे गुरु मने डाकला के आसिछे दाखला काई छु हाय दासे रोल दा केते वर्ष 4 वर्ष हो गला 4 वर्ष हां समझ मी तो मत तो बहुत दिन बना 2011 रु कलाटा 2011 रु बजो हाँ हाँ अरे ई रंग ने देवो ना के आकटे बड़ो के ना आके बेले मका चांस मिली छे मखन रे रानी रूट करबा लागि वर्ष जे हमर दर्शक बंधु मान गीत पदे सुने दियन ठीक अछि दुई लोग मिसी कर सुने दियन फल जदि पाउछु ए धन फल पाउथिबु रे मोर कसम खाइछु ए धन धोका नाइ देबु रे मारा मारा रे खाई देवी हेत के जानु थिबु दुई दिनिया बीती करी हाथ छाड़ी नाई देबु ए मोर सपन्ती जीवन्ती अछुरे रही थिबु मारा मारा रे
ଖାଇଦେବି ହେତକେ ଜାନୁଥିବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିତ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। আর মিত সঙ্গে মুই পালি ধরি লাগলি, বঢ়িয়া লাগলা। মিত এতে যেন আমার কলাহান্ডি ডিস্ট্রিক্ট রু বলাঙ্গীর ডিস্ট্রিক্ট কে আসছন আর না কমোচন গান না যেটা বসুলর না পড়ুছে, কলাহান্ডির না পড়ুছে, আর ইনে যেন অহরহ যেন কলা প্রতি জারি রখিছন আপন, সেদিকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মিত। দর্শক বন্ধু দেখুন আমার ঠানে গোটে জনে কটপ্পা ভলিয়া দিশুছন, তো কে ভূমিকার অভিনয় করলে কেন্নর সে আজ্ঞা তাঙ্কর বিষয় জানবা। নমস্কার আজ্ঞা। আজ্ঞা নমস্কার। আপনার পরিচয় ঠিক দিন আজ্ঞা। মোর না হচ্ছে তারাচন্দ মাঝি আর মোর গাঁ ছতা, হরিয়ার ব্লক, নপড়া ডিস্ট্রিক্ট। আজ্ঞা আজ্ঞা এনে কেন ভূমিকা অভিনয় করলে আজ্ঞা? ইনে মোর ভূমিকা হচ্ছে চম্পট রাম, আজ্ঞা ଆଉ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ହିରୋଇନ ର ବାପାର ଭୂମିକା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ତ କଟପ୍ପା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ଭୁସ୍କା ଭୁସ୍କି ଅଛେ, ବାଲ ବି ହେନ୍ତି ଦିଶୁଛେ, ହେଦି ଲାଗି ହେନ୍ତି ବି ଦିଶୁଥିବି। ତ ଆପଣ ଏନେ ମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ନା ଏବେ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରଥମ ଲାଗି ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଓପନିଂ କରିଦେଇ ଆସିଛନ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଏନକେ ମୁଇଁ ଓପନିଂ କରବା ଲାଗି ଆସିଛେ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଛତା ଆମର ନିଜର ଗାଁ ଛତାରେ କମେଡି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଦର୍ଶକ ହସାବା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରସନ୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଟିକେ ହସାବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇ ଦିଅନ୍, ହସେଇ ଦିଅନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସୋଲୋ ଲେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଟା ଏମପି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋ ନାଟା ମାୟାଧର ପାଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବି ଏମପି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମନୋଧର ପାଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଟା ବି ଏମପି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋ ଗାଁ ଟା ମଣିପୁର। ସବୁ ତ ଏମପି 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 ଆଉ। ଇସ୍ କି କଥା ହେଲା ରେ ବାପା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଗୀତ ଟିକେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣେଇ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଛତା ଗାଁ ନାଟକର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି ସଖୀ ମାନଙ୍କର ପାଖେ କହିବାର ଗୀତଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ନାଇଁ କାନ୍ଦବୁ ରଡି ରଡି ଚେରା ଯିବ ଝଡି, ମୋର ସଙ୍ଗେ ତ ହେଲେ ଯୁଡି ଘିନି ଦେମି ଶାଢୀ। আরে নাই কান্দবু রড়ি রড়ি চেহারা ଯିବା ঝড়ি, মোর সঙ্গে তো হেলে জুড়ি ঘিনি দেমি শাড়ি। দম ধরে করি রহায় রে উকেন মুড়ি, মুই কিরিয়া করুছে ধন, নাই দিয়ে গো ছাড়ি। মুই কিরিয়া করুছে ধন, নাই দিয়ে গো ছাড়ি। আহারে মোর মলি মকর রখিত নম্বর, ফিরি হেলে ফোন করব মোর গড়ার হার। আহারে মোর মলি মকর রখিত নম্বর, ফিরি হেলে ফোন করব মোর গলার হার। মিস কল মতে করুথিবা মোর সাঙ্গর জুলি, কল মতে করুথিবা মোর গজরা মলি। মিসকল গুଟେ କରୁଥିବ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଜୁଲି, ମୁଇଁ କ୍ରିୟା କରୁଛେ ଧନ, ନାଇଁ ଯାଏ ଗୋ ଭୁଲି। ମୁଇଁ କ୍ରିୟା କରୁଛେ ଧନ, ନାଇଁ ଯାଏ ସତେ ଭୁଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାଟା ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ 2025 ରୁ ଏକା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଇଟା ହଉଛି ମୋର, ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ପେଣ୍ଡାଲ ନାଚିଥିଲୁ ଛତା ନାଟରେ, ଆଉ ଇ ନାଟ ସାଙ୍ଗେ ମୋର 6ଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଏକା ନାଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ବି ଭଲ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ କମେଡିଆନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଚହଟୁଛେ। ଆଗକେ ଟିକେ ଜୋରସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍, ମାନେ କଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକେ ବଢବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରୁ ଚେଷ୍ଟାଟା ଆଗକେ ଆଗକେ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଥିବା କଳାଟାକେ ଆମେ ବଞ୍ଚେ କରି ରଖମୁ। ମୁଇଁ ଶୁଣବାକେ ପାଇଛେ କି ମୋର ବୁଢା ଦାଦା ସେ ଜଣେ ବି କଳାକାର ଥିଲେ, ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂମିକାରେ। ତାରପରେ ଆସିଲା ମୋର ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଘଟୋତ୍କଚରେ। আর পরে পরে মুই এবে অভিনয়টা আরম্ভ করেছে। আর ই নাট্য কলাকে
আমার পরিবারটা বঞ্চে রখবাকে চেষ্টা করছু আগে মোর তলর পিঢ়ি भी ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମୁ କି ଇ ନାଟ୍ୟ କଳାକେ ବଞ୍ଚେ କରି ରଖବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି କଥା ଟିକେ କହିଲେ ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ଏଇ ନାଟ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମକେ ସେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ধন্যবাদ আজ্ঞা আর মা ঠাকুরের চ্যানেলকে সবে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে আর বেল বটন কে দবে করে রাখবে দর্শক বন্ধু দেখুন আজি বুড়িপদ রানীপুর ঝরিয়াল পঞ্চায়েতর নাট ওপেনিং হয়েছে সে নাটরে আমার যেনকি নায়িকা ভূমিকার অভিনয় করছন তাঙ্ক ঠার দুই পদ বুঝমা নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার দাদা আপনার পরিচয় দিয়ে দিও মোর না হচ্ছে পালেশ্বর যাদব মুই মখন গাঁরু আসছে কেন আইছন মখন রু মখন রই আଜ୍ଞା তো এই নাট করবাটা কেতে বর্ষ খন্ডে হালনা কি আপনার কেতে মঞ্চ খন্ডে নে মুই গত বর্ষর হি করিথিনি পহেলা মহিলারে কনি কেদিরা প্রোগ্রাম তারপরে ছতারে কনি তারপরে এই বর্ষ এদিরা করেছে যে এটা মানে কেন ভূমিকার প্রথম করে অভিনয় করছিলে মুই প্রথমে হিরোইন ভূমিকারে হি করিথিনি হিরোইন ভূমিকা গোটে আপনার পুরুষ পিলাই করে হিরোইন ভূমিকা করবার কেতে মানে ইচ্ছা প্রকাশ করছো নে আজ্ঞା বলে ইচ্ছা গোটে থিলা যে হিরোইন র গোটে নাটরে গোটে ডিমান্ড থিসি তার গোটে লোকপ্রিয়তা থিসি আর যেহেতু নিজে গোটে করি পারমু বলি নিজে গোটে নিজর আন্তরিক ইচ্ছা থিসি তো সেতি লাগি করছো আর কি আজ্ঞা তো ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଚୋକାଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ নিশ্চয় আজ্ঞা মতে কহনা হে বীরা প্রেম প্রীতি বেভার মতে কহনা হে বীরা প্রেম প্রীতি বেভার জানি জানি চখানি হো জানি জানি চখানি মিঠা জহর মতে কহনা হে বীরা প্রেম প্রীতি বেভার মতে কহনা হে বীরা প্রেম প্রীতি বেভার অঢ়েই অক্ষর না তার প্রেম মহুঠু লাগিব মিঠা সেই মিঠা মহু କିଛି ଦିନ ପରେ লাগিব ଆହୁରି ଖଟା ସେ ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର ହୋ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଜୁହାର ମତେ ଲାଗେ ଡର মতে কহনা হে বীরা প্রেম প্রীতি বিভার মতে কহনা হে বীরা প্রেম প্রীতি বিভার ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେନ୍ ଅଭିନୟ ବି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କି ଯେନ୍ ହେଲେ ବି କେତେ ମଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷାତ ଭଳି ଅଭିନୟ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ଯେନ୍ ନାଟଟା ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆପଣକେ ଜାଣି ପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମଖଣ୍ଡର ନାଟ ତ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖିଥି ଆପଣ ମଖଣ୍ଡରେ କେତେ ଦିନ କଲ ନା ଏମିତି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତ ଇଚ୍ଛା ତ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମା ପାଖରେ କାମନା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ତ আমার মা ঠাকুরাণী ইউটিউব চ্যানেল আপনার এই নাট কলা ভিতরে দুই পদ কিছু কহিলে সেদিন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নিহাতি আজ্ঞা এই ইউট্ୟୁବ মাধ্যমରେ ହିଁ এবার দুনিয়ারে ସବୁ লোক নিয়ে পরিচয় পাউছন সমস্ত লোকলোচন কে আসি পারুছন তো আজ্ঞা সমস্ত দর্শক মানক অনুরোধ যে আজ্ঞা চ্যানেল কে সমস্ত সবসক্রাইব করন লাইক করন কমেন্ট করন আজ্ঞা বহুত ধন্যবাদ আজ্ঞা তো যেন কি আজি এই বুড়িপদর গাঁর যে নাট ওপেনিং হয়েছে ଆଉ ସେ ନାଟର ଯେନ୍ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ ବୁଝମା ତ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ମୋର ନାଁ ହେଲା ପବିତ୍ର ପୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲକ ହେଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ରାଣୀପୁର ଝରିଆ ଆଉ ଗାଁ ବୁড়ିପଦ ଗାଁ ବୁଢୀପଦ ଏଇ ନାଟଟା ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣ ଓପନିଂ କରିଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଦୁଇଟା ନାଟ ଅଛେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଟା ବି ସୁମନ୍ତ ଗୁରୁର ଖାତା ଏକା ଦୁଇଟା ଏକା ସେଟା ଗୋଟେ ହେଲା ମଖଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ବୁଢୀପଦ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରେଲସେଲ କରାଲେ ରେଲସେଲ ଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲା 10 ଦିନ
ଆପଣ ଯେନ୍ ବହି ଆଣିଲେ ସୁମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତ ଆପଣ କେନ୍ ଆମର କଳାକାର ମାନେ ବହି ଆଣ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ନା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣିଲେ ବହିଟାକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ କଥା ହେଇ କରି ଆଣୁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଲୋକ ମତ ଏକ ହେଲା କି ଆଣୁ ବହି ଆଣବା ନାଟ କରୁ ବୋଇଲେ ନାଟ ପଢବା ଲାଗି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଅଛେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ବି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ନାଟ କରିଦେଲେ ସେ ଆମର ବାବା ମାନେ କକା ମାନେ କଲା ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏଇଟା ଏଟା ନାଟରେ ଏଇ ନାଟରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗକେ କେନେ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜ ଏଇଟା ପହିଲା କରି ମାନେ 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରେସଲ করে ହଁ ଦିନ ଭଲ ଏନା କେନ୍ କେନ୍ ନର କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଛି ଆଜି ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ନୂଆପଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତିନିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ ହଁ କଳା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ କଳାକାର କେ କଳାକାର ଟିକେ ସହଯୋଗ করবার কথা ତ এইଭଳି ଆଗକେ ଆପଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ ଆଗକେ ବଢା ବେଲେ କଳା ପ୍ରତି ସଜାଗ ଥନ୍ କଳା ପ୍ରତି ଚେତନ ଚିନ୍ତନ ଥିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଳାକେ ଆଗକେ ନିଅନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ ଆଜି ବୁଢୀପଦର ଗାଁର ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା କେ ବହିକେ ଲେଖିଛନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ କିଛି ଜାଣମା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୋର ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଫରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଇରପଦାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେଟା ଖଣ୍ଡ ବହି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ହେବା ଗୋଟେ ହେଲା ମହଖଣ୍ଡ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଆଉ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗମଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ର ବୁଢୀପଦ ଯେନାକି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ପାଖେ ଅଛି ଆମର ଯେନ୍ଟା କି ମହାସଂଘରେ 4ଟା ଗଡ଼ ଥିଲା ନାଟ୍ୟ ଜଗତର 4ଟା ଗଡ଼ 4 ଗଡ଼ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆগে କେତେ ବହି ଦଉଛନ୍ ତ 5ଟା ଗଡ଼ ହବାକେ ଯାଉଛେ ତ ଏ ବହିଟା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଏନେ ଆପଣ ନିଜେ ଅଭିନୟ করবে କି କେନେ କର ଅଭିନୟ ତ ନାଇଁ କରେ ସବୁ ନୂଆ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଏ ବହି କେନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଏଟା ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେ ନେଇକରି ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖା ହେଇছে ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ କେ ନେଇକରି ତଫାତ ଟା ମାନେ ଦୁନିଆ ନେ କରୁଛନ୍ ନିଜର ଶାଶୁ ତାର ବହୁ କେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକା ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ସୌରୀ ଭଲ ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ ଏ ପାଖେ ଆଖେ କେନ୍ ଦବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ବହି ରେଡି ହେଇଛି କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଅଛେ ଗାଇନୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ତେଲେ ମାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସେନେ ରୁଲର ପହିଲା ଠିକ କଲା ପରେ ଦିଦି ବସନ ଯେହେତୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ପିଲାମାନେ ତ ଭଡା ଏତକି ଦୂର ପତେ ନେଇ ଆସ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏରିଆର ପିଲା ଭଲ ମାନେ ଦେଖିକି ନା ଦେମା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇକରି ଯେନ୍ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହି ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ଦୁଇଟା ନାଟ ସକ୍ସେସ କରିଦେଲେ ନା ଆପଣ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛେ ଆଗକେ ବୋଲୁଛନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଶୁଣିକରି ଏନା କେନ୍ କେନ୍ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ ସେ କଥା ଏନ ପ୍ରାୟ ମୋ ଯେନ୍ ଗାଁରେ ନାଟ କରସି ମୋ ଯେନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମୋର ପାର୍ଟି ଅଛେ ମହଖଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଭାଇ ଜଣେ ହିରୋଇନ କରସନ୍ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଛନ୍ ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ଏକା ଅଛନ୍ କେତେଟା ନୂଆପଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ ଅଛନ୍ ନୂଆପଡା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଅଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତ ନେଇ ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ନା କଳାହାଣ୍ଡି ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଣିକରି ବହି ଦିଗ ସକ୍ସେସ ଯେନ୍ କଲେ କିଛି ନାଟ ବେଲେ ବି ନେଇ ଜାଣିଥି ଇନର ଲୋକ ଖାଲି କିଣି କରି ଆଣିକରି ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜେ କଳା ଦେખાବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ନାଟ କେନ୍ତା করে ଆଗକେ ବଢୁ ବୋଲି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛେ ବେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ କାଣା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକ କଳା ଯେନ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ନିହାତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁସି ସବୁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟର ରହନ୍ କରନ୍ ମୋର ଯେନ୍ଟା ବି 5ଟା କି 4ଟା ଯାହା ବି ଚାଲିଛେ ପାର୍ଟି ସବୁଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ କେନ୍ ପିଲା କେନ୍ ରୁଲ ନେଇ କର ମୋ ପାର୍ଟିର କଥା କହୁଛେ ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରମୁ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକେ ଯିମୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜମାନା ହେଲା ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ ଜାଣୁଛନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ ଯେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ରଘୁପାଲି କେ ଦେଇଥିଲେ ମହଖଣ୍ଡ କେ ଦେଇଥିଲେ ସିନାପାଲି ବରଗାଁ କେ ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇ ନାଟକ କେ ଭେନ୍ତା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ତ ସକାଳ ବି ପାଇଗଲା ନା
ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ବି 3-4 ଦିନ ହେଲା ଅଛେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନାଟକ ଦେଖନ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ ଆଉ ଆମର କାଣା କହିବି ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟୋରି ବି ଭଲ ହେଇଛେ ଆପଣ ଯେନକି ଆଜି ଟିକେ ନାଟଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଯେନ୍ତା କି 10-10:30 ବଜେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଜବର ତଳେ ହେଇଗଲା ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଅତି ଶୁଭ ଏକା ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବର୍ଷା ଯଦି ମାନେ ହେଲା ବହୁତ ଶୁଭ ମୁଇଁ ବି ଜାଣିଛି ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯେନ୍ ଅହରହ ରହିକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇ ନାଟକ ଯେନ୍ ସଫଳ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ 3-4 ଦିନ ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ବି ରହିକରି ରେଲସେଲ କରିଛ ତ ଏଇଭଳି ନାଟ ଆଗକେ ଟିକେ ବଢତେ ଚଲା ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଆଗକେ ଟିକେ ମାନେ ମାଡି ଚାଲନ୍ ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନେକ ବହି ଦିଅ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ତ ଜାରି ଅଛି ମୋର ନୂଆପଡା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଏନ୍ତା ଖାତା ନେଇ ଦେବା କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ମୋର ଖାତା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗକେ ବି ଚାଲବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରେ ଏକା ଚାଲି ପାରବା ସେମାନେ ଆଗକେ ନେବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିମି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବି ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ ଆଗକେ ବଢାନ୍ ସେୟାର କରନ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାବେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଆମେ ତାକେ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ আমার পাখে যেনকে বুড়ি পদর নাটক হেলা সে আজ্ঞা যেনকে হিরো ভূমিকার অভিনয় করেছিলে তো তাঙ্কর ঠারু দুই পদ কিছু জানমা নমস্কার আজ্ঞা নমস্কার আপনার পরিচয় টি দিন আজ্ঞা মোর না হচ্ছে মুনিরাম কটা আর মোর গাঁ হচ্ছে চাহারপেন মোর জেলা হচ্ছে বলাঙ্গীর মোর থানা হচ্ছে কোরেকেলা আপন বহিকে কি না আজ্ঞা লিখিছেন আজ্ঞা হ্যাঁ বহিকে বহে কি লেখিছন সুমন্ত গুরু ଆଉ ନାଟ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଛନ୍ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛନ୍ ଆପଣ ଇନେ ପ୍ରଥମ କରି ନାଟ କରବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ମିଳିছে ନା ଆଗକେ ଆଗେ କରିଛନ୍ ନାଟ প্রথম করে সুযোগ মিলিছে এটা প্রথম করে নাট করছন হ্যাঁ কেতে খুশি লাগুছে বহুত খুশি লাগুছে কেত বজে আমার দর্শক বন্ধু শুনে দিন হ্যাঁ ঠিক আছে ছয়েছে 16-17 হবির বড় দেশে কেড়ে মনোহর ছয়েছে 16-17 হবির বড় দেশে কেড়ে মনোহর কমদিন গুমর হবির বড় রূপ দিশে চমৎকার কুনে জহ্ন গো ফিকা পড়ি যাব এই মোর ঠিকনা মো রাজকুমার নাম মোর সাগর 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 ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ନାଟ କଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେନ୍ତା କି ଆପଣକେ ପ୍ରଥମ ଆଡେ ଅଶାନ୍ତି କରିଦେଲା ଯେନ୍ଟା କି ବର୍ଷା ମାରି ଦେଇକରି ପୁରା ଅଠେକ ପାନ୍ ବହିଗଲା ତାର ବାଦେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନକେ ଦୃଢ କରି କରି ଯେ ନାଟକେ ଓପନିଂ କଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ନାଟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥୋ ଇଚ୍ଛା ଥୋ ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିବ ଆଗକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡା ନାଟ ବି ହଉ ଆଉ ନାଟକେ ହାଇଲାଇଟ କର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ଏନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା তাহলে ঠিক আছে আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଜଣେ ନାୟିକା ଯେନ୍ଟା କି ଦୁଇଟା ନାୟିକା ଥିଲେ ଗୋଟେ ନାୟିକା ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା नमस्कार आज्ञा ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଠିକ ଦିଅ मोर ना होचे जयदेव शाह और मोर घर होचे भवानीपाटना जिला कलाहांडी ଭବାନୀପାଟଣା हाय ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଆଚ୍ଛା ଏ ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ତା করে ନାଟ କରି बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के आम नाटर जी कि गुरु अच्छा सुमंत ଆଜ୍ଞା तांकर कंटारू आसछ ଆପଣ ଆଗେ ନାଟ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ नहीं आग नाट करूली जे केन परमानेंट नहीं रही थे नाट ई वर्ष परमानेंट रहा लगे आसछ और अलग पार्टी अलग वर्ष अलग अलग छोटिया मोटिया पार्टी करूली ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି बेसी खुशी लगुच कहीं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आज बलांगीर डिस्ट्रिक्ट बेसी खुशी लगुच ଖୁସି ଲାଗୁଛି हाय ଆଗେ ପ୍ରଥମ କରିଛନ୍ ଆପଣ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା ସଖୀ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ नहीं दासी चार स्टेज नाचली तापर हिरोइन आसी ତ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ठीक अच्छे এটা হিরো কে প্রপোজ পরিচয় দেবার গীত গোটে ভ্রমর পচারে ফুলকু
ପରିଚୟ କହିଦବାକୁ ଫୁଲ ଧୀରେ ଭାସେ ପ୍ରେମର ପରଶେ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ଫୁଲ ଧୀରେ ଭାସେ ପ୍ରେମର ପରଶେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ସାରିକା ଅଟେ ନାମ ମୋର ଚମ୍ପଟରାୟ ମୋ ପିଅର ଚମ୍ପଟରାୟ ମୋ ପିଅର ସାରିକା ଅଟେ ନାମ ମୋର ଚମ୍ପଟରାୟ ମୋ ପିଅର ଚମ୍ପଟରାୟ ମୋ ପିଅର ମଧୁଗଡ଼େ ମୋର ଘର ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମେ ମାତି ଯିବାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କି ଗେଟଅପ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ନା ଏବେ ପେଣ୍ଟିଂ ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇ ପଥ କହିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଏକ ଦିନରୁ ଆପଣ ବି ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ବି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ আমার পাখে অছন আউ জনে আজ্ঞা যেনকি সে আজ্ঞা হিরো ভূমিকা অভিনয় করে তাঙ্কর এই নাটরে দুইটা হিরো আছে দুইটা হিরোইন আছে আমি দুইটা হিরোইন সহ সাক্ষাৎ কলু আউ গোটে বাকি অছন গোটে হিরো সহ সাক্ষাৎ কলু দুইটা হিরোইন সহ সাক্ষাৎ করছু। নমস্কার আজ্ঞা। নমস্କାର ଆଜ୍ଞା। আপনার পরিচয় টিকে দিও। ଏ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ କୋଷେଟ ଆଉ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରସୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇନା କେନ୍ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ କେନ୍ ହିରୋ? ଆଜ୍ଞା ଏନେ ତ ମତେ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ଯେନ୍ଟା ଦୁଇଟା ରୋଲ ଅଛି ଦୁଇଟା ହିରୋ ତ ସେନ ମତେ ମେନ୍ ହିରୋ ରୋଲ ଅଛି ନା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିରୋ? ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିରୋ। ତ ଆପଣ ନାଟ କରବାଟା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି କରୁଛନ୍ ନା କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନାଟ? ନାଇଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁରୁ ପୁରାରେ କରୁଥିଲି ସେଟା ଆମର ମହରାରେ ଆଉ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା। ଇନର ଗୀତ ବୋଧେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣେ ଦିଅନ୍। ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ଗାଉଛେ। ପ୍ରାଣ ସହିଲ ପ୍ରାଣ ସହିଲ ଜ୍ଞାନ କରବାରେ ପ୍ରେମ ବାରତା ଓ ଜ୍ଞାନ କରବାରେ ପ୍ରେମ ବାରତା প্রেম ভিক্ষা মাগে মহিল প্রীতি ভিক্ষা মাগে মহি প্রেম ভিক্ষা মাগে মহিল প্রীতি ভিক্ষা মাগে মহি মান মোহরি কথা ঘেনা করবারে প্রেম বারতা ও ঘেনা করবারে প্রেম বারতা। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ କଳା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ବି ଯେ ନାଟଟା ଓପନିଂ ହେଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାରପରେ ଓପନିଂ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ନାଟ ତ ହେଇଗଲା, ନାଟ ବି ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତା ବି ଆଜି ତ ଆପଣ ବି ଥିଲେ ଜାଣୁଛନ୍ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବି ଲେଟ୍ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବସବା ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସମୟର ଅଭାବ ହିସାବରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ବି ଆମକୁ ହଡବଡିରେ ଟିକେ ଏଟା କରିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକି ଦେଲେ ସମୟ ବହୁତ କମ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯାହା ବି ହେନ୍ତା ତ ଭୁଲ ଭଟକା ସମସ୍ତେ ଆମର ବି ହେନ୍ତା ହେଇଛି, ତ ସେଟା ଦର୍ଶକ ମାନେ ହିଁ ସେଟା ଜଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଯାହା ଭୁଲ ଭଟକା ସେଟା କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଏଇ ନାଟ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଓପନିଂ ସରିଯାଇଛେ ଆଉ ଏମିତି କଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥାଉ ଆଉ ଗାଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କଳାର ବିଖ୍ୟାତ କରନ୍। ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍କି ଆମର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଶେ ଆସିଥିଲେ, ଗାମଛା ବି ନୂଆଟା ବୋଲି ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ଯେନ୍କି ସୁମନ୍ତ ଗୁରୁର ବହିରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜାଣମା ଭିଲିଆନ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରସନ୍। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗାଁ ହେଲା ଜୁନାଗଡ଼, ଆଜ୍ଞା ପଡା ହେଲା ତାଲବନପଡା, ମୋ ନାଁ ହେଲା କୁନାଲ ମସରା। ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପାଶେ ଆସିଥିଲେ ନା କାଣା ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା କିଛି କହନ୍? ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆସିକି ନାଇଁ ନା 5-7 ଦିନ ହେଇଗଲ ନା, ଯେନ୍ଟାକି ରେଲସେଲ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟିକେ ଏନ୍ତା ତ ଚାଲଛି ନା, ପାର୍ଟିର ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ କଲେ କାହାକେ କରୁ। ଆପଣ ଏନେ କେନ୍ ଅଛନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ? ଏ ବର୍ଷ ମଖଣ୍ଡ ଏକା ନା ମଖଣ୍ଡରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ସେନ ଟିକେ କିଛି 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 ଗୋଟେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣେଦମା। ସିଂହ ଠାରୁ ମୋର ଉଗ୍ର ରୂପ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ମୋ ବହୁତ ଗପ, ଆଉ ନାଟା ହଉଛି ମୋର ବୀର ପ୍ରତାପ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା। ଏଟା ମୋର ଯେନ୍ଟାକି 5 ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଅଛେ ମଖଣ୍ଡ ନାଟରେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା
ସୁପାରି କିଲର 10 ଜାନୁଆର ନାଟି ମୋହର ବୀର ପ୍ରତାପ ସୁପାରି କିଲର 10 ଜାନୁଆର ନାଟି ମୋହର ବୀର ପ୍ରତାପ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ଯେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଦେଖିଲେ ମୋହର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ନାଟଟା ହେଲା ଏଇନା ଓପନିଂ ହେଲା ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ସହିତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସକାଳ ପତେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବି ଥିଲେ ସକାଳ ପତେ ବି ନାଟଟା ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ ତ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କିଛି କହ ଫେର ଆପଣ ଏଇନା ଯେମିତିକି କୋଚ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଶିଖେଇଛନ୍ ବି କିଛି 8-10 ଦିନ ମେହନତ କରିଛନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ମେହନତ କଲା ଫଳଟା ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛେ ସେ କଥା କିଛି କହ। দেখুন আজ্ঞা এইনা তো সম্পূর্ণ বেলে সবু কলাকার একা নূয়া একা অছন কিয়ে বি বেলে পুরনা কলাকার একা নেই না ଆଜ୍ଞା তো টিকে ভাল হয়েছে না হেবি টিকে নূয়া কলাকার টিকে যেতে হলে বি টিকে ভুল রহবা ভুল রহেସି। পুরনা কলাকার মানকর বি যেতে কলে বি ওপন কলা বেলে নর্ভস টিকে রয়েছি ভুল টিকে টিকে যে কোনসি বি জায়গার ভুল টিকে রয়েছি ওই জায়গার বি হেন্তা টিকে ভুল ঠিক রয়েছে ভাল আছে আর দর্শক বি ভাল লাগবা বলে আমার আশা আর বিশ্বাস। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଆସିକରି ଆମର ଯେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ କିଛି ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ କଳାକାର ସହଯୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାହାକି ଆମର ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନାଟର ଚହଲ ନେଇ ପଡୁଥି ଏଇ ନାଟ କିଣି ଆଣିକରି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନାଟ କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେ ନାଟକେ ଦେଖିକରି ଯେନ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମଖଣ୍ଡ ନାଟଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନାଟଟା ବି ଆମର ବୁଢୀପଦର ନାଟଟା ବି ଦେଖିକରି ଯେନ୍ ସକ୍ସେସ୍ କରାବେ ଆଉ ଗାଁରେ ସହରରେ ଆମେ କଳା ଦେખાମ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ ଏତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ସହିତ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ କଳାକାରର ଦୁଃଖକେ କଳାକାର ହିଁ ଜାଣିପାରସି নিশ্চয় ସେଭଳି କଥା ଆଜ୍ଞା। जिते भी आम दर्शक बंधु देखुचन माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल समस्ते लाइक करन सब्सक्राइब करन बेल आइकन के दबावाटा नहीं भूलबे। नमस्कार।